महाराज কি সম্বাদ মহামন্ত্রী? অপূর্ব নৃত্য গীত কি এই শিশু কলাকার? किए तुम्हारा जन्मदाता किए तुम्हारा शिक्षा नृत्य की प्रकाश करो सत्याभूषण साहू वादन करो ममता किए तुमको ये नृत्य पाई आह्वान शिक्षा किए दो छे मरयन मामा महाराज ऐसे बिजली कन्या न तो মহামন্ত্রী महाराज ঠিক এই পরিথিলা সেই বিজুলি কন্যা। अपूर्व सुंदरी मायाविनी कोहुटिनी नारी সে মতে কহিগলা অষ্টমগর্ভ সন্তান কথা। উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়ার করো ব্যবস্থা।